Good morning and Assalamu alaikum class 5. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I'm your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in previous video lectures we discussed about Unit 4 History, in which we learned about our past events, personalities and struggles. जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पढ़ी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे पास्ट इवेंट जो गुज़र चुका है। इसके अलावा हमने अपने डिफरेंट पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे और अब तक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर को तकरीबन एंड करने लगे हैं एंड टुडे आवर टॉपिक is our past and present, and we are going to discuss about tourism as well. Now take out your SST books and start our reading. Our past and present यानी कि हमारा गुज़रा हुआ वक्त और हमारा अभी का जो मौजूदा वक्त है। पाकिस्तान had to face many difficulties in its early years. आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना उसको बहुत सारे मसाइल का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देयर वॉज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज़ फ्राम इंडिया। आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे, एक अलग अलग मुल्क बनाए गए थे, तो लोगों ने हिजरत की थी, एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल हुए, ट्रैवल किया उन्होंने। इस तरह से बहुत सारे मसाइल जो थे, प्रॉब्लम्स जो थे वो क्रिएट हुए। There was shortage of government offices, educational institutions, banks and factories, and difficulties in payment of salaries to the government servants, railways, roads, water system. अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो हुकूमत थी उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश हुए पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में, उसको खड़ा करने में, उसको मजबूत करने में, उसको चलाने में। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ना तो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे, इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कमी थी, बैंक्स कम थे, फैक्ट्रीज़ नहीं थी। फिर जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे उनको जो पेमेंट देनी थी, सैलरीज़ देनी थी, उसमें बहुत सारी परेशानियां जो थी वो फेस करनी पड़ी। यानी कि जब पाकिस्तान बना तो कोई पकी पकाई देग सामने नहीं थी, कोई वो बेड ऑफ रोज़ेज़ जिसको कहते हैं वो नहीं था। बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो हमें पेश आई, जिनको हल करने में बहुत टाइम लगा और अब तक पाकिस्तान को एक मज़बूत मुल्क बनाने में जो मुश्किलात हैं वो सामने आती रहती हैं और जिनका हल हमारी गवर्नमेंट ने करना होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर इन बैड कंडीशन, यानी कि सब कुछ बहुत ही बुरे हालात में था, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। द नंबर ऑफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाज वेरी स्मॉल। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ही कम तादाद में थे, इसके अलावा बहुत बुरी कंडीशन में थे। मोर ओवर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह आलमीन इन 1948 AD ऑल्सो शॉक द कंट्री एंड नेशन। आपको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के एक साल बाद ही कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से भी हमारी कौम और हमारा जो मुल्क था एक बहुत बड़े सदमे से गुज़रा। आर प्रेजेंट यानी कि अब हमारे मौजूदा हालात क्या हैं। इन द प्रेजेंट द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग। अब आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो रहा है, तरक्की कर रहा है। गुड फैसिलिटीज़ फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन आर प्रोवाइडेड। आहिस्ता आहिस्ता से हेल्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहतर हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज अब्रॉड आर इंक्रीजेज़। आपको पता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करें, यानी कि जो लेन देन होता है चीज़ों का, कुछ हम किसी कंट्री से लेते हैं और कुछ अपनी चीज़ें दूसरी कंट्री को हम सेल आउट करते हैं। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, करप्शन, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इलिटरेसी में इंक्रीज़ हार्डशिप। आपको पता है जहाँ कुछ ईज़ है तो वहाँ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टिल हैं।
However, the government is struggling to bring peace and economic stability in our country. لیکن جو ہماری حکومتیں آتی ہیں ہماری ڈفرینٹ، وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک اسٹیبل ملک جو ہے وہ بنایا جائے. There is hope that our present will improve with the efforts of the government. اب آپ کو پتہ ہے ہم سب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ ہوپ ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک بن کے سامنے آئے گا اور پروگریس کرے گا ڈے بائی ڈے، اور ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہوگا جو بہت ترقی یافتہ ہیں، ترقی کر چکی ہیں انشاءاللہ. Now my dear students, we are going to discuss about tourism. ٹورزم کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سیر و سیاحت. اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں جائیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کنٹری میں ٹورسٹ بن کے جائیں گے. اگر پاکستان میں کوئی آئے وزٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں بہت پیاری پیاری جگہ ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت جگہ. اگر آپ لوگوں نے بھی وزٹ کیا ہو تو پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. تو یہاں پہ بھی دور دور سے لوگ اس کی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اس کے ناردرن ایریاز ہیں، ان کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. So let's start the reading of topic Age of Exploration, Tourism. Travel from one place to other was hard in past due to lack of facilities of transportation. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ ٹائمز میں ٹرانسپورٹ جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، سڑکیں نہیں بڑھنی ہوتی تھیں، وہیکلس کم ہوتے تھے، جس کی وجہ سے جو ٹورزم ہے وہ بہت مشکل تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا بہت مشکل تھا. The people started to search new trade routes and explore the world in 11th century. آپ کو پتہ ہے کہ 11th century میں لوگوں نے نئے نئے روٹس یعنی جگہیں دریافت کرنا شروع کی کہ کس طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں. In that period they started taking interest in living conditions of other nations. اور اس ٹائم پہ لوگوں نے ایک دوسرے میں انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ دوسری جگہ کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، ان کی کنڈیشن کیا، ان کے حالات کیا ہیں. ایکسپلوررز اینڈ ویگز ڈسکورڈ نیو لینڈس. جو ایکسپلور کرتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں، انہوں نے ڈسکور کیے نئے نئے لینڈز، نئی نئی جگہیں. دا مسلم ٹریولرز took special interest in global exploration and discovery and gave to the Muslim new information. آپ کو پتہ ہے جو مسلمان ٹریولرز تھے، مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہولی پلیس ہے خانہ کعبہ، اب تو ہم ایزیلی جا سکتے ہیں، ویزا لگوایا ہم ٹریول کر لیں، لیکن پہلے لوگ بہت دور دور سے اونٹوں پہ سوار ہو کے جنگلوں میں سے گزر کے جایا کرتے تھے. اس طرح سے وہ نیو روٹس، نئی جگہیں جو ہے وہ ایکسپلور کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمان جب جنگوں کے لیے جاتے تھے تب بھی وہ نئے نئے راستے تلاش کرتے تھے. اس طرح سے وہ جو ہے ایکسپلور کرتے تھے دنیا کو. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت عرصہ حکومت بھی کی ہے. During the time from 11th to 5th century, man had known most of present areas of world. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پھر لوگوں نے ایکسپلور کر کے ٹریول کر کے دنیا کے بہت سارے حصوں کو جان لیا تھا. Therefore that time is called age of exploration and discovery. اس لیے اس ٹائم کو ایج آف ایکسپلوریشن کہتے ہیں، یعنی کہ جب ایکسپلور کیے گئے، دریافت کیے گئے دنیا کے حصے. I wish this unit 4 is clear to you all. You understand it very well and you took interest in learning it. And now my dear students, in our next video lecture we will start a new chapter, and you also know that we have completed its long question, short question. Now I'm going to give you a home task. You know you have MCQs on your booklets. You have to solve them. Now it is your homework to solve MCQs given on booklets. We'll meet in next video lecture with a new chapter. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.